Good morning, my students. It's nice to see you today. How are you? I hope you're all fine. Saya harap kamu semua baik-baik saja. Now, we will continue our lesson class 12 about offering help. Offering help, it means menawarkan bantuan. You can see in your book page chapter 1, page 4 until page 7. Now I will explain to you. Saya akan jelaskan kepada kamu what is the meaning of offering. Offering, it means offering artinya menawarkan. So offering help, it means menawarkan bantuan. Expression used in offering help, ungkapan-ungkapan yang dipergunakan di dalam menawarkan bantuan. Nah, example number 1. Can I get you a coffee? Bisakah saya ambilkan kamu secangkir kopi? Nah, you offer to someone. Kamu menawarkan kepada seseorang. Next, can I help you? Bisakah saya membantumu? Nah, the second is, yang kedua adalah shall I. Bolehkah? Haruskah? Ya. The example is, shall I help you with your work? Bolehkah saya membantumu dalam pekerjaanmu? Bolehkah saya membantumu? Nah, you offer yourself. Kamu menawarkan dirimu. Next, the next example. Shall I take care of this file? Shall I? Haruskah saya menjaga file-file ini? Atau bisakah saya menjaga file-file ini? Nah, kamu menawarkan dirimu untuk menjaga file itu. Offering help. Offering your service. Menawarkan bantuan kepada orang lain. Next, number 3. By using expression would you like? Would you like blah 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 blah? Would you like me? Would you like to dance with me? The mean is, apakah kamu mau berdansa dengan saya? You ask someone to dance with you. Would you like to dance with me? Artinya tadi, apakah kamu mau berdansa dengan saya? Next, would you like me to add some milk on your coffee? Would you like me to add some milk to your coffee? Ada seseorang yang lagi minum kopi. Jadi kamu menawarkan dirimu untuk mengatakan, apakah kamu ingin saya menambahkan sedikit susu ke dalam kopimu? Next, number 4. The next expression used in offering help is, do you want me? Do you want me? Blah blah blah. Jadi example is, do you want me to repair the computer for you? Do you want me to repair the computer for you? In this case, you are able, kamu mampu memperbaiki sebuah komputer, maka kamu tawarkan dirimu untuk memperbaiki sebuah komputer, maka kamu katakan, do you want me to repair the computer for you? Next, do you want me to check your text mathematics? Do you want me to check your mathematics text? Artinya, apakah kamu ingin saya mencek tugas matematik kamu? Nah, kamu tawarkan untuk membantu orang lain. Next, the next expression used in offering help is, I'd be glad to help. I'd
be glad to help. The example is saya akan senang sekali bla bla bla. Jadi example is I would be glad to help you to make a cake. Saya sangat senang sekali membantu kamu untuk membuat kue. Next, I would be glad to give you a ride. Saya akan senang sekali memberikan kepadamu tompangan. Dalam hal ini kamu mungkin mempunyai kereta atau mobil, padahal temanmu tidak punya, maka kamu menawarkan tumpangan kepada temanmu. So you say, I would be glad to give you a ride. The next example is, I would be glad to assist you with your homework. Saya sangat senang sekali membantumu dalam mengerjakan PR-mu. Saya sangat senang sekali membantumu di dalam mengerjakan PR-mu. Nah, if we are able to use the expression in offering help, jika kita sudah mampu menggunakan ungkapan ini dalam menawarkan bantuan, so we can make a short conversation with our partner. But don't forget to learn again. Jangan lupa kita harus juga mempelajari bagaimana untuk menerima dan menolak tawaran. Nah, if someone offer to you, jika seseorang menawarkan kepadamu sebuah bantuan, if someone offer to you a help, so it depend on you whether you accept or decline. Itu terserah kepadamu apakah kamu menerima tawarannya ataupun menolak. Nah, so we will continue the explanation. How if you accept the offer? Bagaimana jika kamu terima? Accept the offers. It means, ini artinya menerima. Ini artinya menerima tawaran. Menerima tawaran. Tawaran apa? How to accept others offering help. Bagaimana menerima tawaran orang dalam jika seseorang menawarkan bantuan kepada kita. Nah, the way is 1. Yes, please. Yes, please. I'd love to. What does it mean? Ya, silahkan, saya sangat senang. Next, if you would, I don't mind. If you would, I don't mind. Jika kamu bersedia, saya tidak keberatan. Ya. The next, how to accept the offers? Thank you. Thank you very much. Terima kasih banyak. Next, thank you. Thanks a lot. Terima kasih banyak. That would be great. Thanks a lot. That would be great. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu sangat menyenangkan. Nah, the next, you can also decline the offers. Kamu juga bisa menolak. Menolak apa? Menolak tawaran. Decline offers. How do you decline the offers? Bagaimana kamu bisa menolak? Decline tadi artinya
menolak. Menolak apa? Menolak tawaran. Nah, kadang-kadang kamu merasa tidak perlu dibantu oleh seseorang ataupun kamu bisa melakukannya sendiri, maka you need to decline one's offers. How can you decline one's offers? The way is 1. No, I will manage it myself. I will manage it by myself. I will manage it by myself. Artinya tadi apa? Tidak, saya bisa kok melakukannya sendiri. Next, you can say, it's okay, but I can do it myself. It's okay, but I can do it by myself. Oke, itu oke-oke saja, tapi saya bisa mengerjakannya sendiri. The next is to decline offers. Don't worry, I'll do it. Gak usah khawatir, saya akan mengerjakannya. Next, last, no, thank you. No, thank you. Or no thanks, sama aja ya. No thank you or no thanks sama saja, artinya tidak, terima kasih lah. Nah, jadi I hope by my explanation you can know how to learn about offering help. Oke, selamat pagi semuanya. Barusan, just now, kita sudah mempelajari mengenai offering help. Kita sudah mempelajari menawarkan bantuan. Nah, we will make a short dialogue, or we will discuss the dialogue in your book page 5. Kita diskusikan ya. Dialogue 2 itu, Tania works at a bus agent located at Arjosari Terminal. A stranger is approaching her, bringing a suitcase. Di dalam dialog 2 ini, Tania bekerja di sebuah agen bus berlokasi di Arjosari Terminal. Orang asing sedang berjalan mendekatinya dengan membawa tas atau koper. Nah, how about their dialogue, bagaimana percakapan mereka? Check it out. Hello sir, may I help you? Where is your destination? Halo Pak, bolehkah saya membantumu? Di manakah tujuanmu? Mau kemana? Nah, next, the stranger reply, yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus station? Is this Arjosari station? Ya, saya mau ke Jakarta. Berapa lamakah kira-kira dari bus ini? Apakah ini stasiun Arjosari? Maka Tania say, yes, this is Arjosari bus station. It takes about 22 hours from here to Jakarta. Ya, benar, ini adalah stasiun bus Arjosari. Itu akan memakan waktu kira-kira 22 jam dari sini ke Jakarta. What time will it leave? Jam berapa akan berangkat? Nah, the stranger, it will leave at 2:30 p.m. So, you just need to wait for 45 minutes. Itu akan berangkat kira-kira jam 2:30 sore p.m. Maka kamu perlu menunggu kira-kira 45 menit. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? Apakah saya perlu mengganti atau transit lagi, mengganti lagi busnya setelah tiba di Jakarta? After arriving in Lebak Bulus Terminal, you have a lot of options to reach your final destination. Setelah sampai di Terminal Lebak Bulus, kamu mempunyai banyak
pilihan untuk sampai di tujuan kamu. You can get in Transjakarta bus, Metro Mini, Bajai, taxi as well as object. Kamu bisa memilih bus Transjakarta, bisa pilih Metro Mini, bisa Bajai, bisa taksi, yang manalah kamu pilih yang sebagai atau ojek. You can ask the bus driver there. Kamu bisa menanyakan supir bus yang ada di sana. Next, stranger, thank you. I will buy the bus ticket then. Terima kasih. Saya akan belilah tiketnya. Tania, wait a moment please. I will process it quickly. Oke, baiklah. Tunggu sebentar ya. Saya akan memprosesnya dengan cepat. Stranger, oke. Nah, from this dialogue, we can search. What can we search or what can we learn from this dialogue? Nah, I will make you a question. Question number one. Question from dialogue 2. From dialogue 2, page 5. Saya akan membuat pertanyaan dari dialog 2 ini. Apa pertanyaannya? Yang pertama, what is the expressions that you find from the dialogue? Apa ungkapan yang bisa kamu temukan dari percakapan di atas? Nah, barusan kita kan mempelajari mengenai ungkapan menawarkan bantuan. Nah, ungkapan menawarkan bantuan apa yang kamu dapat dari dialog itu? What is the expression of offering help that you find from the dialogue? The second, who are the participants from the dialogue? Siapa saja yang berperan di dalam percakapan itu? Siapa saja yang berperan di dalam percakapan itu? And then is there an expression to show that some of them decline or some of them accept the offers? Apakah ada yang kamu temui di dialog itu ungkapan yang bahwa salah satu di antara mereka partisipannya menerima? Okay, alright then. Let's make the key answer. Mari kita buat kunci jawabannya. Nah, pada saat saya membuat percakapan ini, kamu silakan dulu dijawab di situ. Nah, kalau kamu nanti benar, silakan check your work. Nah, key answer number 1. What is the expression that you find from the dialogue? Ungkapan yang kamu temui di dalam dialog itu. Nah, ini dialognya. Ungkapan apa yang kita temui di dalam percakapan ini yang menyangkut dengan ungkapan menawarkan bantuan? Nah, mari kita temui, mari kita cari. Nah, ini. May I help you? May I help you? Nah, may I help you? Itu salah satu contoh ungkapan menawarkan bantuan yang kita temui dari
buku kita halaman 5. Kemudian ada lagi, any else? Ada lagi, coba kita lihat, cek. Kalau ada yang menemukan, berarti kamu sudah bisa mengikuti dengan baik. Ya, bolehkah saya membantumu? Ada lagi kira-kira? Ya, bisa. Kemudian, number 2, what is the question? Who are the participant from the dialogue? Siapa saja tadi partisipannya, pemeran sertanya, pembicara yang bicara di situ? Ya, the answer is they are Tania and a stranger. Maka yang berperan di situ tadi, yang berbicara adalah Tania dan seorang asing. Kemudian, is there any expression that some of them accept or decline offers? Apakah mereka menerima tawaran itu ataupun satu di antara mereka menolak? Maka coba check it out. Thank you, I will buy the bus ticket. Nah, berarti tawarannya diterimakah dari percakapan mereka? Ya, good. Ya, diterima. Maka responnya thank you. Dari bantuan tadi, thank you, I'll buy the bus ticket then. Berarti, apakah ini menerima atau menolak? Itu jawabannya menerima. Thank you. Dari percakapannya berarti menerima. Oke. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. I hope you can understand about my explanation about offering help. Nah, tugasmu, your task, buatlah percakapan singkat yang berisikan menawarkan bantuan. Terserah apakah dengan siapa dialog itu. Jangan lupa, don't forget to make your own dialogue. Jangan lupa buat percakapan sendiri ya. Terima kasih.